Sarsagun TV nyelekan ajomekan sanam kogi sagun dana min badai cuy buna ingi sudipta. Sanam kogi buna pai badai ke janikan ana pai badai ke bunta hepoma. Tinya kobor ko duyuk kana. Lay aku bangma Chatu Pata nyelem calak khan do Kanasol Chatu Pata nyel calak me. Dumka disam tiril bili jom chawle motra kate calak lagaw ma. Koda hopon tumdak tamak jhai kurtal ru bang bon sena jong kan tege gogo jona ko sena jong kana. Horak jayga Chhatik nyutum re nyinda gadi atok kate sita gram sobha. Laya ko bangma Chat bonga Chatu Pata nyelem calak khan do nyel me Kanasol Chatu Pata. Gota pakar ge nyel kom burut gajon sonnasi se bhokta. हाड़ाम बुढ़ी कोड़ा कुड़ी काटी काटी गिदर हो भक्ता आकाना को कथा ते दो लई गानोआ सानाम जाति रेना होड़ा गे कानासोल पाता परब दो जहां लेका हर निर्बार काते भक्ता को तहेना उनका गे सानाम लेकान हर को गे बाबा झाड़ेश्वर ठेन दा दुल को हिजुआ जहां सेन गेम कोयोगा दा रेताम आर घुटू रेताम भक्ता गेम नेल ᱧᱟᱢ कोआ आडी आडी सांगिन सांगिन खन हर हेज काते भक्ता को तहेना आर दा को दुला नेसा पश्चिम बांगला पनत पश्चिम मेदिनीपुर हनत केशपुर बनत आनंदपुर सुर रे मेना कानासोल मिडगेल पे एप्रिल बारगेसाय बारगेल बार हिलो छातु पाता परब नेले सेटेल लेना सारसागुन टीवी चैनल रेना कैमरा कानासोल छातु पाता परब रेना जहां चलन चितर बन नेलेदा नुआ दो परब रेना मिड पहाटा रेना खुदरी हाटिंग गे काना जेलाबन तखन सारसागुन टीवी कैमरा रे साब आकान चलन चितर साउते छातु पाता परब नेले हे आकान आयो हर चेरे मेन केदा ओना गे बन नेल गड आंजम गड लेगे पश्चिम मेदिनीपुर जिला कानासोल खन सागुन खबरिया सुरेंद्रनाथ हेमब्रम। Itu mit perai pun nyam kade perai ama orang tu kade.
ᱧᱮᱞ ᱛᱤᱞᱟᱹ ᱠᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱛᱤᱞᱟᱹ ᱠᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱫ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ? ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟᱥᱚᱞ ᱜᱟᱡᱚᱱ ᱜᱟᱡᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱜᱟᱡᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ? ᱫᱟᱜ ᱫᱩᱞ যেটা দেখো তো কো লিয়া ইয়ে গাজন আর আবো দবন লিয়া পাতা। আচ্ছা পাতা যত সেরমা ᱜᱮ ᱯᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ? যত সেরমা তো হয়তো আলে তো বালে হেজ দাঁড়ে অন্য অন্য হড় দকো হিজুᱜᱼᱟ আলে ᱫᱚ হয়তো ᱢᱤᱫ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱵᱟᱢ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱤ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ? ᱦᱮᱸ ᱡᱚᱛᱚ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱲ ᱫᱤᱠᱩ। ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱤ ᱵᱷᱚᱠᱛᱟ ᱯᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱮ ᱟᱯᱮ ᱫᱚ? ᱵᱟᱝ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱞᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ। ᱫᱟᱜ ᱯᱮ ᱫᱩᱞ ᱠᱟᱫᱟ? ᱦᱮᱸ ᱫᱟᱜ ᱫᱚᱞᱮ ᱫᱩᱞ ᱠᱟᱫᱟ। ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱜᱮ ᱫᱟᱜ ᱯᱮ ᱫᱩᱞᱟ? ᱦᱮᱸ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱮᱨᱢᱟ। ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱡᱮ ᱫᱟᱜ ᱯᱮ ᱫᱩᱞ? ᱫᱩᱞᱟᱞᱮ ᱤᱪᱪᱷᱟᱹ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱩᱠ ᱥᱟᱱᱛᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱯᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱷᱟᱜᱮ। ᱟᱭᱳ ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ? ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱥᱤᱛᱟᱹ ᱥᱚᱨᱮᱱ। ᱰᱩᱢᱠᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱛᱮᱨᱮᱞ ᱵᱤᱞᱤ ᱡᱚᱢ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱢᱚᱴᱨᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱟᱜᱟᱣᱟᱢᱟ। ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱫᱤᱱ ᱵᱤᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮᱨᱮᱞ ᱵᱤᱞᱤ ᱛᱤᱭᱟᱹᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱢ ᱡᱚᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱢ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। ᱞᱟᱦᱟᱛᱮ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱱᱤᱛ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱮᱞ ᱫᱟᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱵᱟᱨ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱞᱟᱦᱟᱛᱮ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱛᱮᱨᱮᱞ ᱫᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ। ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱵᱤᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱢᱟ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱠᱩᱥᱤ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ। ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱮᱨᱮᱞ ᱫᱟᱨᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱚᱠᱟᱨᱮᱢ ᱧᱟᱢᱟ। ᱵᱤᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱟᱠᱷᱨᱤᱧ ᱛᱮᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟᱝ। ᱟᱠᱷᱨᱤᱧ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱨᱚᱝ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱜᱮᱭᱟ, ᱰᱷᱚᱝ ᱛᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ। ᱛᱮᱨᱮᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱛᱮᱫ ᱫᱚ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱤᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱢ ᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭᱟ। ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱤᱭᱟᱹᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱢ ᱡᱚᱝ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱤᱨᱵᱷᱩᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱰᱩᱢᱠᱟᱹ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱛᱮᱨᱮᱞ ᱵᱤᱞᱤ ᱡᱚᱢ ko ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ। ᱰᱩᱢᱠᱟᱹ ᱡᱮᱞᱟ ᱜᱳᱯᱤᱠᱟᱱᱫᱚᱨ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱥ ᱯᱟᱦᱟᱲᱤ ᱰᱩᱝᱨᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ। ᱛᱚᱵᱮ ᱛᱮᱨᱮᱞ ᱵᱤᱞᱤ ᱡᱚᱢᱮᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱛᱩ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱟᱨ ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱫᱚ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱛᱚᱨᱟ ᱞᱟᱜᱟᱣᱟᱢᱟ। ᱥᱟᱦᱟᱱ ᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱡᱷᱟᱨᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱯᱷᱮᱰᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱧᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟन ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱨᱮ ᱛᱤᱨᱯᱤᱛᱮᱢ ᱟᱴᱠᱟᱨᱟ। ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱚᱥᱤᱠᱤᱭᱟᱹ ᱠᱮᱨᱟᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱛᱟᱠᱚ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱛᱮᱨᱮᱞ ᱵᱤᱞᱤ ᱡᱚᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱦᱮᱢᱟᱞ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱡᱩᱰᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱭ। ᱛᱮᱨᱮᱞ ᱵᱤᱞᱤ ᱡᱚᱢ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱚᱥᱤᱠᱤᱭᱟᱹ ᱠᱮᱨᱟᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱭᱟᱜ ᱟᱹᱱᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ। ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱷᱟᱣ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱮᱠᱮᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱥᱮᱡ ᱜᱮ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱠᱮᱫᱟ। ᱢᱤᱫ ᱪᱷᱚᱴ ᱪᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱝᱮᱢ ᱛᱤᱭᱟᱹᱜ ᱛᱮᱢ ᱡᱚᱢᱟ। ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱵᱩᱴᱟᱹ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱛᱮ ᱜᱩᱱᱟᱹᱱ ᱨᱮᱭ ᱯᱟᱲᱟᱣᱮᱱᱟ। ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮᱭ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱜᱚᱸᱰᱟ ᱨᱮ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱛᱮ ᱛᱤᱧ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱤᱞᱤ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱮᱨᱮᱞ ᱵᱤᱞᱤ ᱧᱩᱨᱦᱩᱜᱼᱟ। ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱫᱟᱫᱟᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱭᱟᱹᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। हाय गाती को आले तीन ले हे कना तिरिल बिली जम तो मिटे बाइक ले अगू कदा प्लस मिटे कार ले अगू कदा दिए हे कना ले तने हट दराबुन ᱧᱮᱞ ᱠᱚᱣᱟ तो नुकु नुकाते नुकु ᱧᱮᱞ दड़े को एकन तिरिल बिली जम हर हाय गाती हाय तिरिल बिली जेतो आले तो बंगाल को ले कना बंगाल तो कोने तिरिल बिली के बनुआ तिरिल बिली ᱧᱮᱞ पे जे लका ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ सरी झारखंड ले कना नो दो झारखंड रेना प्रखंड चे कना नो गुपी कांदर नु दो झारखंड रे कान गया नतने कान गया बात पड़े तो ले कना नुई के अगु का ले आले जेतो बाले हेज बड़ा कना बाले ᱧᱮल कदा तो तिरिल बिली चे तुम ता ना बाले ᱧᱮल जा मोच हैं अडी सिबिल ठीक जदि तिरिल बिली बापे जम का खा तापे पे हिजुआ नते जम बड़ा गई पे तो इहो तिरिल बिली दा देन मिटेन जम नगल गे नितो के ᱧᱩᱨᱩᱭ ना होय ठीक तो जम लगी चेका सिबिलाइन ले पे खना ठीक है सामने से नुका बनाते तेन छड़ाव का गे तो नुआ दो कना टुपरी नुआ दो हड़ ते को मिता तो नान छड़ाव दा बांग छड़ा कना जेतो ठीक है छड़ाव ना के कुमता नय टुपरी बॉक्स से के कुमता तो नदन जम दा बॉक कुमता सिबिल कना मिल गया तो पूरा हेडम अरे सिबिल के कना मिटे कुदुम पामन करा से बांग जमम टुपरी तापतन जम सेत लगे है तार पर रोड़े कना आखिर ममम जमेन जी दढ़िना ते चट कतेन है माले पे चट नादर जम में भागी सिबिल कना प्लस दारे बुन ᱧᱮᱞ दड़ा लटू लटू दारे बिना नो ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ लाटू परा दारे नो तिरिल दारे कान गया नो तिरिल दारे कान गया नोटा तिरिल कान गया आना हो कना आने को ना प्लस हां ने तो ᱧᱮᱞ दड़ा नय को पूरा नो करा पूरा तिरिल दारे बिना देबुन ᱧᱮᱞᱟ तुम तिया लगी दे कते से चपात कते ᱧᱩᱨᱩᱜᱼᱟ
बाहा बोंगा तो पारोमेना जतो आतु कोरे आदि धूमधाम आर रिस्का साला को माना बाताव केदा। निया सेरमा आयमा टोटा खन आंजम हेज लेना ओकारे दो 9 सेरमा आर हो ओकारे दो 15 सेरमा तायम बाहा परब हुयुग कान रेना डगर आयमा लेकाना एटकेटोरे खातिर गे नोंकान डगर दो आंजम ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ। नोवा हो आंजम आर ᱧᱮᱞᱮᱱᱟ जीत बोंगा जाहिर गार रे पूजा ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟ ओना इदी काते नित हो चर्चा चलाव इदिग कान गया। आबो आदिवासी सांताल को दो सेरेñ रेगे मेनाआ मायाम रेगे रिस्का भिजेव आकान ताबोना। पल परब होयोग कान बाम एनेज सेरेñ ओना दो ओका लेकारे होय दाड़ेयाआ। तुमदाग टामाक झई करताल आंजमते भितरी ओड़ाग रेम ताहेन रेहो साडे आंजमते रिस्कातेम खेंचेर उडुकोग गया। ओनका लेका गेनेस पारोमेन बाहा बोंगा रे गोगो मांदोड़िया थीर बांगे ताहे दाड़ेयादा तुमदाग गो काते खेंचेराते रू केदा। मा आदो बुझाव जोंग मे कोड़ा कोमा रू बोन लाजा आदो चेकाते लाकचार एनेज सेरेñ बांचाव बोन दोहया। तुमदाग टामाक रू बांग बाडाय खातिर छापल से चापड़ी एनेज रेना आजार ढेर इदिग काना। देलाबोन तुमदाग टामाक झई करता रू बोन सेड़ा जोंग मा आर बांचाव दोहय रेना एकड़ार बोन दोहय मा आर छापल से चापड़ी एनेज खन बोन साहाब मा। आरसा थाना रेना हिंगुटार आतु रे निदा मिदगेल मिद बाजा अक्तो रिसोर्ट बनाए कान को मेसिन गाड़ी अटक केदा को आदिवासी सांतार को आतु होड़ा कथा लेकाते मिदगेल 9 एप्रिल 2022 हिले निदा मिदगेल पेगेल बाजा अक्तो मेसिन गाड़ी हिंगुटार आतुते बारिया छातिक की निदिए ताहे ठीक चांदान पानी बुरु जापाते बांगमा आदिवासी जमी चतान रिसोर्ट बना बाखरा दा लगी बोरिंग को बना आमेनते हिंगुटार आतु हर नोआ हको लेया कादा निजेरा आतु रे सांतारा जायगा चिकाते दिकु नितुम रे रकाएना नोआ को बांगले बाडाया ओनाते ग्राम सभा बनाव काते नोआ आतु रे रिसोर्ट बांगले बनाव हजो कोआ आर हो चे को लेया कादा उंदेला बन आजम को लगे आजोदिया बुरु चट खन सागुन खबरे गुलन चंद्र मुर्मू। কি হয়েছে গো কালকে রাতে তোমাদের এখানে? আমাদের কালকে রাতে 10টার সময়
আমরাকে না জানিয়ে প্রথম 3-4টা গাড়ি আমাদের না জানিয়ে আমাদের গ্রামকে গাড়ি রাত্রে ঢুকতে ছিল। সেইটুকু আমরা না জানার মধ্যে আমরা ঘরের থেকে দৌড়ে বের করে আর গাড়িটাকে অবরোধ করি। গাড়িটা অবরোধ করে ওরা বেরোলো। তখন বেরোনো বলছে কী হলো তখন আমরা বলছি আমাদের গ্রামে বিনা পারমিশনে গাড়ি ঢুকবে কেন আমাদের রাতে? এত যে 12 ঘন্টা দিন আছে, দিনের মধ্যে গাড়ি না আসায় আর রাতে ঢুকবে কেন? তখন বলছে আমরা কি ভুল করেছি? তো এই অবশ্যই এটা তো অনেক ভুল হয়েছে। দিন থাকতে রাতে আসবে কেন? আমরা কেন জানিয়ে আসবে কেন? হ্যাঁ, তখন বলছে আমরা কি তোমাদের কোনো কিছু চুরি করতে নিয়ে যাচ্ছি? তখন না চুরি আমরা চুরিই ভাবনা করব, রাতে কেন আসবে? আর আমাদের গ্রামের লোকের কোনো মতামত না নিয়ে ঢুকবে কেন? তখন আমরা কী করবো? তখন আমরা বলছি বোরিং কুড়াবো। ওখানে বলছে চিমনি ভাটা হবে, এখন জলের দরকার হবে, এখন জলের দরকার, জল এখন বোরিং করবো, তারপর ঘর বাড়ি বানাবো, তারপরে বলছে আমরা চিমনি ভাটা করবো, তোমরা এই কাজ করে বলছে। তখন আমরা বলছি আমাদের কাজের দরকার নাই, আমাদের বলছি এখানে গাড়ি ঢুকতে দিব না, এখন গাড়ি ফেরত নিয়ে যাও বলছে। তখন বলছে আমরা বলছি আজকে আমরা নল করতে দাও, বলছে আমরা নাই করেছি আর নাই করতে দেবো না, বলছে ফেরত চলে যাও। তখন আমরা মহিলা সবাই বের হয়ে এখন অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছি। এখান থেকে এই আমতল থেকে গাড়ি আমরা ফেরত দিই নাই। মানে রাত কটার সময়? 10:30টার সময়। 10:30 খাটি 10:30 হইতেছিল। আর তখন এখান থেকে ওরা ফেরত গেল নাকি? হ্যাঁ, ফেরত গেল। তারপরে তোমাদেরকে কি সব বললো? আমরাকে বলছি তোমরা কোনোদিন বলছি সিরকাবাদ যাবে না? আমরাকে বলছে আমরা অবশ্যই গোটা যাবো, সিরকাবাদ যাবো, আসা যাবো, গোটাই যাবো বলছি। বলছি তোমরাকে যদি জোরসুখের গাড়ি যদি ফেরত করা যায় তো আমরা তো তোমাদের বেশি জায়গা, তুমি তো কোনো অত্যাচার করবো না। আমাদের বলছে আমরা রোগীকে নিয়ে যাবো, আমাদের স্বাস্থ্য জীবন বাঁচাবার জন্য যাবো, আমাদের তোমাদের কিছু নিতে তো যাবো না। আচ্ছা, তোমার কোন গ্রামটা? এটা কোন গ্রাম? এটা হিঙ্গুটার গ্রাম। আমার নাম হচ্ছে বিনাপানি বাসকে। আচ্ছা, ওখানে তোমাদের গ্রাম কি করতে চাইছে ওরা? ওটা রিসোর্ট বানাতে চাইছে। আচ্ছা, রিসোর্ট বানাতে। কালকে এখানে আমাদের কাজ করার জন্য আছে, বোরিং করার জন্য আসছিল রাত্রে 10:30 নাগাদ। তখন আমরা মহিলা এবং পুরুষ মিলে সেই গাড়িকে আটকে ফেললাম। আটকার ফলে ওদেরকে জিজ্ঞেস করলাম কি হবে না হবে। তখন ওরা বললো এখানে আমাদের বোরিং হবে। কোথায় বোরিং হবে? বলছে ওই পাহাড় ধারেতে। আচ্ছা, কার জায়গায়? ওনারা বললো যে আমরা ওখানে জায়গা কিনেছি। হ্যাঁ, কার জায়গা কিনেছো? হ্যাঁ, আমরা কিনেছি অবনী মাঝির। আচ্ছা, অবনী মাঝি জায়গা আমরা কিনেছি, সেইখানে আমরা বোরিং করব। আচ্ছা, এর আগে অবনী মাঝি হেকিম মাঝিকে ঠকিয়েছে বেনামিভাবে, ওর জায়গা কেনা বেচা করেছে। যিনি কিনেছেন, এখানে সার্চিং করে দেখা যায়, যিনি কিনেছেন তার নাম হচ্ছে বিজেপদ চৌধুরী এবং শ্যামসুন্দর গোস্বামী। একজনের বাড়ি হচ্ছে ঝালদা, একজনের বাড়ি হচ্ছে কান্টাডি। ওরা আদৌ এই জায়গা দেখেনি, ওনারা কিনেছেন। সেটা আপনারা ভাবুন কিভাবে কিনেছেন। ওনারা চাষ করবে বলে সেই জমি এখন এই গন্ধবাজার এক ছেলে আমাদের আদিবাসী ছিলেন, হ্যাঁ, দামু মাঝি বলে ওকে বিক্রি করে দিয়েছে। সেটাও অনেক টাকায়, ওর নামে কিনেছে। হ্যাঁ, ও হচ্ছে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। হ্যাঁ, উনি ওই আমাদের সিরকাবাদ এই শোরুমে কাজ করে, ওই বিশ্বরূপ মাঝির শোরুমেতে। এইখানে যারা এসে কাজ করছে বা দেখভাল করছে বিশ্বরূপ মাঝি, সলিল মাঝি, তার সাথে আমাদের গ্রামে হচ্ছে বীরবল মুড়া এবং ওই পাশে চন্দ্রমোহন সর্দার, আরও অনেকেই। সেই নেশাগ্রস্ত, ওরা বুঝতে পারেনি যে এখানে কি হবে না হবে। ওরাকে নানা রকম প্রবোধন দিয়ে কাজ করায় যে এখানে তোমরা কাজ করবে একদম পার্মানেন্টলি, হয়তো ওখানে তোমাদের কাজ হবে। হ্যাঁ, এমনিভাবে ঠকিয়েছে। পরে আমরা যখন জানতে পারলাম, সেই কালকে আমরা আটক করেছি। এর মাধ্যমে এই যে রিসোর্ট বানাবে, নাহলে আদৌ আমরা জানি না এই পাড়াতে, যেটা হিঙ্গুটান। এখানে কতটা পরিমাণে জায়গা ওরা নিয়েছে? এটাও
Tihinya khobor do nonde ge muncul ina. Nit dhabit te Sarsagun TV channel babun subscribe kan subscribe tabun pe, like tabun pe, comment tabun pe, share tabun pe. Sanam ko gi napay ge bun tahe ko ma ar nita sanam ko